ኣብ ኢድ መንኮን ይህሉ ሓጻር ልብ ወለድ ዛንታ ብግርማይ ኣስፋሃ ዓንቂ ኣቕራቢት ወሓዚት ኣልኣዛር ጨው ቀትርዩ ፀሓይ በቶም ዝባልዕ ጩራታት ዘቃጽል ሃፈስታ ነዚሓ ነበረት። እቶም ካብ ናብን ዝወናጨፉ ንፋሳት ንሕድሕዶም ካብ ምርጻም ሓሊፎም ንረስኒ ፀሓይ ዝዓግት ሓይሊ ኣይነበሮምን። ካብታ ካብ ድፋዕ ፀይራ ባረንቱ ዘእተወትኒ ኦራል ዝዓይነታ ወተሃደራዊት ተሽከርካሪት ምስ ወረድኩ ካብተን ዝተዋህባኒ ን10 መዓልታት ዕረፍቲ መታን ክሕሸሻኒ ብኡንብኡ እየ ኣስመራ እተብፅሓኒ ኣውቶቡስ ንምንዳይ ምስ ገበታ ረሃፀይ ናብ መዋፍር ኣውቶቡስ ባረንቱ ዘምራሕኩ። ኣብ ኣፍልዳት ሓንቲ ሰማያዊ ሕብሪ ዝነበራ ኣውቶቡስ ዝተወጥሐ ናብ ጎደና ንእስነት ዘመርሐ ወርጠበ በቲ ዕንጭራር ዝጥዕም ድምፁ ኣስመራ 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 ዝመልአት እያ ሓደ ሰብ ዝብላ ቃላት ክደጋገም ዝሰማዕኩ ተመስገን ፈጣሪ እንቋዕ መሊኣ ገዲፋትኒ ተዓዝረት እናበልኩ በቲ ተወጢሕዎ ዝነበረ ልዳት ኣውቶቡስ ብምሕኳር ናብ ውሽጢ ኣተኹ። ቦታ ንምርካብ ናብ ውሽጣን ሓለፍኩ። ብስያፊ ጥምቶም ካብ ዝነበርኩ ተሳፈርቲ ኣውቶቡስ ዝፈልጦ ገጽ እኳ እንተዘይረኸብኩ ሓንቲ መንእሰይ ኣብ ናይ ክልተ ወንበር ንበይና ኮፍ ኢላ ረኣኹሞ። ሰብ ኣለዋ ድዩ በልክዋ ናብታ ሰብ ዘይነበራ ሰድያ እናመልከትኩ ኮፍ በል የብላን ብምባል ከም ፍንትት በለትለይ እሞ ጣዕሚ ደሃያ እናስተማቐርኩ ኣብታ ዋንነተይ ምዃና ዘረጋገጽክዋ ሰድያ ዓረፍኩ። እቲ ሓደ ሰብ ዝመልአት እያ ክብል ዝጸንሐ ፈተሪኖ ኣነ ምስኣ ተኸውን ኣይቋረጾን። እዋ ዘይረኣየ ንዶድኣ ኮይኑ ኢለ ብልበይ ንድሕረይ ግልጽ በልኩ። 5-6 ሰባት ዝህንቆ ሰድያታት ብዘይ ሰብ ነበረ። ኣንታ ዘይትወስዱና ሓደ ክልተ እንተኾይኖም ዝተርፍኹም ዋላ መንገዲ ዘይትምልእዎም በለት ነድሪ ብዝተሓወሱ ኣዘራርባ ኣእዳዋ የማነ ፀጋም ፀግፀጋ በለቶ። ንዓይ እውን ገፀይ ሸልፊፋትኒ ነበረት። እቲ ቅድሚ ገለ ደቃይቕ ሰብ የብላን ኮፍ በል ዝበለትኒ ጽብቕቲ ጎርዞ ኣቓልቦ ዝገበረላ ሰብ ግን ኣይነበረን። እንተኾነ ረስኒ ፀሓይ ዝዓገቶም ገያሾ ብዙሕ የጸበዩናን። ኣውቶቡስ ካብ ጻት ንጻታ መልአት። ኣብ ቦትኡ ዝጸንሐ መራሕ መኪና ሞተረ ኣተንስኦ እሞ ኣውቶቡስ ኣራጢጣትሉ ንዝጸንሐት መሬት ብጸሊም ትኪ ዓብሊኹ ጉዕዞ ኣፈለመት። ከሰል መሲሉ ዝጸንሐ ገጽ ጎረቤተይ ንእለት ቀደድ በለ። ንኸተማ ባረንቱ እንግዲ ዓና ሂብና ክንቅጽል ክንብል ዝተወጠረ ገመድ ዓገተና። ብሎኮ ባረንቱ ተሪርዮ እንታይ መዓት እዩ ወደይ እዚ ብሎኮ ኸ ሕጂ ከደናጉና እዮም በለት ጎረቤተይ። ቤትሮ ኸፊታ ንግዳምና ማዕደወት። ክልተ ወተሃደራዊ ልብሲ ዝወደዩ ኣባላት ጸጥታት ብሎኮ ጉዳዮም ወዲኦም ወረዱልና እሞ ጉዕዞና ቀጸልና። ዝተሳፈርናያ ኣውቶቡስ ምስ ናህሪ ዝተባትኸት እያ ትመስል። ጉዕዞኣ ብዘገምታ እዩ ነይሩ። ነታ ህወኽቲ ኻልኤተይ ክዕልላን ከዘናግዓን እኳ እንተደለኹ ዘይንበብ ገጻ ዕቱብ ብምንባሩ ዘይምንከኣ መሪፀ ኣብ ሳንጣይ ንዝነበረት ጋዜጣ ዘርጊሐ ከነብብ ጀመርኩ። ንሳ ድማ ገጻ ብዓጊጉ ትካስ ስዒርዋ ናብቲ መደገፍ ናይቲ ቅድሜና ዝነበረ ሰድያ ብግንባራ እናተላተመት ምስ ሓይሊ ድቃስ ገጢማ ነበረት። መንፈስ ገያሾ ጸጥታ ሰፊንሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ባዕ ዝብል ብርቱዕ ድምፂ ካብ እግርታ ዘገም ክትብል ዝጸንሐት ኣውቶቡስ ተሰምዖ እሞ ኣውቶቡስ ፈልከት ምባል ኣቕበጸት። ጎማ ተተኪሱ
ዝብል ድምፅታት ካብ ልሳን ብዙሓት ገያሾ ኣቃልሐ። መራሕ መኪና ብቕፅበት ዘሊሉ ወረደ። ፈቶሪኖ ዝርከቦም ገለ ንጥፈታት ተሳፈርቲ እውን ሰዓብዎ። ጎማ ክሳብ ዝቕየረላ ከዓ ዳርጋ ኩላህና ተሳፈርቲ ኣብ ቀፅርታ ኣውቶቡስ ዓጎግና። ትፅቢት ምስ በዝሐ ግዳ ናብታ ካብ ፅርግያ ፍንተት ኢላ ዝረኣኽዋ ጎፍጓፍ ገረብ ገፀይ ኣበልኩ። ጎረቤተይ እውን እግረይ ተኸተለትኒ እሞ ኣዒንታ ኣብ ገፀይ ተኺላ ኦሮማይ ተዋሪደ ሕጂ ኦሮማይ በለት ኣፃብዓ ቆርዓርዓና በለት። ጥርዚ ዝበፅሐት ታህዋኽ ደንፅዩኒ ስምዕስከ ክሳብ ክንዲ ዝህውኸክ ዘሎ ግን እንታይ እዩ? ንምዃኑ ናይ ድሓን ዲኺ ወይስ ኣፈርኩብ ኢኽ ትገሺ ዘለኺ? በልክዋ መልሳ ክሰምዕ ብዝህንጠ ኣደማምፃ። መን እሞ ስምካ? ኣማኑኤል። ኣነ ፀገም ኣለኒ ኣማን ሓወይ። ድሮ ኣማን ክበሃል ምብቃዓይ ገረመኒ። ፀገመይ ድማ ቀፀለት። በዓል ቤተይ ብስራሕ ተንቀሳቒሱ እንከሎ እየ ዝገሽ ዘለኹ። መገሻይ ከዓ ናብ ሕክምና እዩ። እንተኾነ ግን ሎሚ ኣስመራኣት እየ ፅባሕ ተመርሚረ ድሕሪ ፅባሕ ባሮንቱ ክምለስ ይሓሲበ። ምክንያቱ ብድሕረይ በዓል ቤተይ ካብ መገሽኡ ተመሊሱ ኣብ ገዛ ከይስእነኒ እዩ ቀንዲ ፍርሐይ በለትኒ። እምባ ብምክንያት ጥዕናኺ ናብ ሕክምና ምኻድኩሞ በዓል ቤትኪ እንታይ ከይብለኪ ዝሰግእ ኣለኺ? ናይ ጥዕና ፀገም እኮ የብለይን። ዋ እንታይ ዳ ናብ ሕክምና ዝኸይድ ኣለኪ? ፀገመይ ብዙሕ ይበጃኻ። ናይ ጥዕና ዘይኮነስ ናይ ውላድ ፀገም እዩ ዘለኒ። ክቱር ህርፋን ውላድ እኳ እንተለኒ ህርፋነይ ከርዊ ግን ኣይከኣልኩም። ዘዝተወልዱ ቆልዑ ጎረባብተይ ክሓቁፍ እየ ዝውዕል ዘለኹ። ኩለን ጎረባብተይ ብኣይ ክሕጭጫይን ዝውዕላ ክትብል እንከላ ንብዓት ቁፅርፅር በላ እሞ ምሒራ ደንገፀትኒ። ዘየስተብሃል ኩላ ንምምሳል ክሳደይ ጠምዚዘን ኣብ ካልእ ኣንፈትኩ። መንዲላ ውፅያ ምስ ደራረዘቶ ድማ ምስ በዓል ቤትኪ ሓዳር ካብ እትገብሩ ክንደይ ዲኹም ጌርኩም? ሓዳር ካብ እንገብር እዋ 2 ዓመት ምምላእታ። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ዘይምውላድ ክድኣ እሞ ክሳብ ክንዲ ዝዘበሳጩ መዓስ ኮይኑ ብምባል ክድዓዕ ሳፈተንኩ። ንሱስ ሓቅኻ የግዳሲ ቅድሚኡ እውን ካልእ ሰብኣይ ነይሩኒ እዩ። ኣስታት 3 ዓመታት ኣብ ሓዳር ፀኒዕና ክንወልድ ብዘይምኽኣልና ጥራይ ተፈላሊና። ምስቲ ቀዳማይ ሰብኣይ እንከለኹ ይኹን ዋላ ምዝ ናይ ሕጂ ንክወልድ ብዙሕ ፅዒረ እየ። ኣብ እዋኖም ክልቲኦም ሰብኡተይ ብዘይፈልጥዎ ኣብቲ ክጠንሰሉ ይኽእል ኢለ ዝገመትክዎ እዋን ካብ ካልኦት ሰብኡት ክወልድ ዝገበርክዎ ፈተና ይተዓወትኩሉን። ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ነዚ ሕጂ ዘሎ ሰብኣይ ከይሓበርኩ ብውልቀይ ናይ ማህፀን መርመራ ገይረ ከዓ ክወልድ ከም ዝኽእል ተነጊሩኒ እሞ እዚ ፀገም ናይ በዓል ቤተይ እዩ ዝኸውን ብምባል ምስ ሓደ ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ ብተደጋጋሚ ክጠንሰሉ ፈቲነ። ኣዴ ማርያም ግን ይሃበትንን በለትኒ። ኦይ ብቕንዕና ዘይሃበትክ ዶ ብስርቂ ሂባትኪ? በልኩ ብውሽጠይ ቀፂላ ኩሉ እቲ ሰብኡተይ እናታለልኩ ኣብ መንጎ ሓዳረይ ዝገብሮ ዝነበርኩ ዘይሕጋዊ ርክብ ነውርን ፅያፍን ምዃኑ ኣይስቆረንን እዩ። ነውርን ፅያፍን ዝብሎ ኣነ ነባርነተይ ቀፃሊ ምዃኑ ዝምስክር ሓድጊ ከይገደፍኩ ምሕላፈ እዩ። ስለዚ ድማ ዝተጋገኹ ዘይመስለኒ። ሰብኣየ ዝብሎ ኣነ ካትም ቃል ኪዳን ዝኣሰርለይ ዘይኮነስ ኣብ ሕቑፈይ ዝሰራሰር ህፃን ዘወፍየለ እዩ ክትብል እንከላ ተሳፈርትታ ጎማኣ ቶኪሳ ዝፅንሐት ኣውቶቡስ ዳግማይ ክሳፈሩ ኣቕለብኩሞ ካብ ዝነበርክዎ ብምትንሳእ ንዓኣ እውን ኢደይ ሰዲደ ኣተንሳእክዋ። ክሳዳ እምበር መሓውራ ነዋሕቲ ነበሩን። ሕብሪ ቆርበታ ፀላም ትኹን እምበር ጨዋምያ ዝበዝሐ ፍረ መልክዓ ኣብ መዝገብ ፅቡቓት ክሰፍር ምኽኣለ። ኣፍንጫኣ እምብዛ ብምትራራ ግን ቅርፂ ጎዞሞ ሒዛ ነበረት። ኣብ ጉዕዞኣ ቀንጣብ ለውጢ ዘይገበረት ኣውቶቡስ ጉዕዞኣ ብዘገምታ ቀፀለት። እታ መሳጢ ታሪክ ዘይተዘንቱ መተዓለልተይ ከም ልማዳ ግንባራ ናብቲ ኣብ ቅድሜና ዝነበረ መደገፍታ ሰድያ ደፊኣ
أب بحر حساب سطمت أنا ون أيتنخفكوان قفف كتبل زوعلت أوتوبوس دما لك ساعات 6 ناي دحر قطري ناب كتما كرم بسلام أتوتنا انتو خنا مرح مكيناي بلشت سلازقاطما ناب جراج كأتواي وعزنا دما صباح نقوي كخون بزي أي سماعاني زبل انتلو أتي ناب أسمران مبتح زخفلو جنزب ملسلو يخلي بمبال سلازقبته محادورنا من داي أبحم برتخة مكرن تزرنا كال أيتي أسمرا زي مقطلنا بحرك الندرت بزوح عقرقرت انتو خنقن تهوخان مع قرقران أسمرا خأتوازغ إلي نبران هيوت كم زمرحاتك كامبر أي كم زمرح كيان كم زبهال أسمرا زي بصحا عدلان ماررت اتحدرلو معرفة ختحز سلازنبرا بحانساب بمخاد أب حانتي كلت درب زنبرا هوتيل بمقتاو تاسيراتاتنا بمزقاب أب لعلواي دربت هوتيل أب حانت خفل مدق أسينا حزنا دخامنا نمنكاي ببترا سبنتنا تحاتيبنا دحر مدرار نسا كدك أسيس للزبالت أبتا دبيو عراز تنتقفت أباب كفلي حاديقيا قرب كزانا قعن بمحساب نافتي تحت واي دربي وريدة نافتي بار زبل تعوز نبرو الدارش أتخو بزوحات عماويل بيرا رقرقي لهم تنحني أب حانت خورنع بسلسة سدياتات أب استخبت أولا أراتتكو كأصبتنتهم بحصر التلبيسات توز نبرت قونا بزي مشفانهم عين قدام استقالعو محقولات أقارا نحلقت نباي زقربت قرزو انتي كم تسألك؟ بلتني عينتا الناس لملمت دك أسك إزيزاكوا زقباكوان تنبرا زمت عنن مقبارقن بيرا بلكوا حنتعفي إتا سرئيل كأترق تمثل قرزو زغفتتو بيرا كان كعرر جمركو مكيروني طرموز دحر طرموز قمتل عمسخو رأسيك زارني افلت أن نبرا اتي عن قرر زبل درفتات هبن واجعتاتهم عماويلن تدماميرو منافي تأزانيك تربعان دلية بيني بمنباري حدا كاب كبابيي تنسيو أب عين مدرخ شاين تانيحو نابوتو خملسم كله نتجزيف قلنا عيدو أب منكوبي بمعراف انتايدا تميل كاز عركي تزارب تتعوت ولا حانت تتأقم يلن بيراكو نززارب لسانو نزخيد جامو ايو بمبال سميعيو زي فلت دقسي أسمع نمو دقس حد عركي ذكركو بارات أب طرموس تملأ عبدان شيت ألن تكالاتين نعيك قبل جامايو إليوك خيد حفبلكو أقاري جن برقت أبز أزسكون يرقص أين بران حسابي كفيلة نامدك أسخفلي أمرحكو إتاخ تدك إزحادك ومقعستي مع صوت كفلي أقفتيناتهم برعات أوتون نعيك تصبيات خون مبرح تقفلون أي دفعتون أب أوتوبوس ناب مدقف السدياتات ناتلات متستفقمتو زي عقبا قد خوينو أب هلم زبلع عميق دقاس تشميما نبرت سور درتات غفيتو كرباتات أفلبا بخفيل تقاليعو بمنبارو بدمكة مبرحت تحجزو بمنت براق زيادة تطبيقة زمسيت كوينو تسمعني ناي تغفلي معطو بتصنع شقيت أدما ناب زبانة زنبرت عرات تيبكو أنسولاس تدربتا كوبورتا قليعي كأتون كاللغو بزي زخونة يخون لبسي نتقام من برا أغلبكو أنا ون أو وشتي 4 عامتات نابرا دفاع أزوتيري زي فلت ملأ لباساتي كاب ملأ نفسيك انتيتا زمسلتو مسلكو مس أحابي رخدك اسم كاللغو سمعتنن أي سمعتنن زنفت ملكت أي رأخلان درتان زشفنا كوبورتا بمقلع أعينتي أدرركو يمانيتي إيدي
كعلبن وين بلني وانن بزي مخاني كسكف እኳን ተነበረኒ ዋናይ እትብሎ ኣብ ሕቑ ፍኣዝ ዝሰራሰር ህፃን ዘበርክተላ ምዃኑ ክሓበአት ኣተንቢሃትለይ ብምንባራ ነዚ ህያው ንምግባር ምስ ዝተፈላለዩ ሰብኡት ሓያል ፈተነ ኣካይዳ ከም ዘይተዓወተትሉ እውን ኣዘንትያትለይ ነይራ እያ። ስለዚ እምበር ዕዉት ፈተነ ንምክያድ ዝሃቀንኩ ክመስል የማነይቲ ኢደይ ብዘይ ስክፍታ ኣብተን ከናፍር ህፃን ዘይሰገረን ደው ዝበላ በላሕቲ ኣጥባታ ዘዕለብክዋ 5 ኣጻብዐይ ኣብቲ ትኩል ደረታ ክስዕስዓ ጀመራ። መዳቕስተይ ድሮ ተበራቢራስ ከም ህፃን ናብ ሕቑፎይ ተሸጎጠት። መላእ ኣካላታ ረመፅ ከም ዝተደፍኦ ቃል ክብል ደለየ። ናብ መላእ ኣካላታ ብኸመይ ከም ዝተረዓረዓኩ እኳ እንተዘይተፈለጠኒ ዓጠጥታት ገዚፍ ዓራት ግን ኣብ መላእቲ ክፍሊ የቃልሕ ምንባሩ ይዝክር። እታ ሰላም ዘየበልናላ ጥዕምቲ ለይቲ ከይመነናያ ወግሐት። ብኣጋና ድማ ናብታ ጉዕዞና ዘሰናኸለትልና ኣውቶቡስ ኣምራሕና። ኣብኡ ዝሓደሩ እዮም ዝመስሉ ኩላቶም ገያሾ በቦትኦም ሒዞም ጸኒሑና። ዝተረፍና ገያሾ ብዘይ ምንባሮም ድማ ብኡ ንብኡ ጉዕዞና ተተሓሓዝናዮ። ኣውቶቡስ ክኢላ መካኒክ ግዲ ብልሽታ ጸጊኑላ ኮይኑ ቅድሚኡ መዓልቲ ብዘይረአናላ ሕምባበ ኣሽከርከረት። ነቲ ተሪር ዓቐብ ልቢ ትግራይ ከም ገበል ንዝተጠምጠሞ ጽርግያ ብኽቱር ሕምባበ ዝወጸቶ ኣውቶቡስ ልክዕ 8:40 ናይ ቅድሚ ቀትሪ ከተማ ኣስመራ ደቕደቐትና። ብኡ ንብኡ ከዓ ኣብ ቀጽሪ ምውፋር ዕዳጋ ሓሙስ ተራገፍና። ሙሉእ ሰመይን ኣድራሻይን ንሰናይት ሃብክዋ ስማ ሽዑ ፈሊጠዮ። በይና ሓዲገያ ናብ ገዛይ ምኻዳ ሰኪፉኒ ድማ ምስኣ ናብቲ እትምርመረሉ ሆስፒታል መረሽኩ። ኩሉቲ ናይቲ ቅድመ መርመራ ዘሎ ቅጥዕታት እቲ ሆስፒታል ድማ ተሓጋገዝክዋ። መርመራ ንምግባር ናብ ሓኪም ምስኣተወ ጥራይ ኣብ ግዳም ተረፍኩ። ዝምርመረ ሓኪም ናይ ማህፀን ናይ ደምን ናይ ዘርእን መርመራታት ክትገብር ስለ ዝሓበራ ኩሉ ብሓንሳብ ተፈጸመላ። ውፅኢት መርመርኣ ዝንገራ ድሕሪ ቀትሪ ብምንባሩ ነዊሕ ተጸበና እሞ ናይ ማህፀና ጥዕና ዘረጋገፅ ኤክስራይ ምስ መወፀ ናብቲ ዝኣዘዘላ ሓኪም ከተብፅሖ ስለ ዝተሓበራ ክልቴና ብሓንሳብ ብምኻድ ኣረከብናዮ። ኣድቂቑ ክከታተሎ ዝጸንሐ ሓኪም ክገርመኪ ብምባል መግለፂ ጀመረ። ዝገርመኪ ዝኾነ ይኹን ናይ ማህፀን ፀገም የብልክን። ጥዕና ዘርእኽውን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እዮም ዘለዉ። ስለዚ ብዘይ ፀገም ክትወልዲ ትኽእሊ ኢኺ ምስ በላ ካብቶም ጽሩያት ኣዒንታ ጽሩያት ናይ ሓጎስ ንብዓት ኣብ ለጭለጩ። እንተኾነ ግን ቀጽለቲ ሓኪም ኣብ ዘራጠጦ ወንበር እናኽዘዘየ። እንተኾነ ግን ኩልቲ ናይ ምንባርክን ምውላትክን ሕቶ ኣብ ኢቲ ጌርክዮ ዘለኺ ናይ ደምኪ መርመራ እዩ ዘሎ። ንሱ ድማ ግዳይ HIV ምዃንኪ ዝሕብር ዘሎ ብምባል በቲ ሎጎግ ዝብል ሓፊስ ድምፁ ደርጉሓላ። ንሳ እሞ ተዓኒዳ ቀዘዘት። እንተ ኣነ ክገልጾ ብዘይኽእል ስምባደ ርእሰይ ብምሓዝ ናተይከ ናይ ምንባረይን ምውላደይን ሕቶኸ ኣብ ኢድ መን ኮን ይህሉ በልኩ ከይተፈለጠኒ።